Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pelajaran pertama kita biasa ya murajaah tasrif. Sulasi Majid selesai murajaah. Sulasi Majid sudah selesai. Baik ya. Yang mana? Hah? Ib'au ala. Ib'au ala. Ib'au ala. Ib'au ala. Ib'au ala. Sama ib'au ala itu. Ya. Coba ib'au ala dulu ya. Ib'au ala dulu. Tasrif istilahi. Coba. Wahid isnani selasa. If'au ala yaf'a'ilu if'i'alan muf'aw'ilun muf'aw'alun if'aw'il la taf'aw'il muf'aw'alun muf'aw'alun ufu'ila Ufu'ila yub'au ala. Naam. Iya, ihdau doba. Ihdauba yahdawibun ihdiwawan mudawdawibun mudawdawibun ihdawdibi la tahdawdibi mudawdawibun mudawdawibun Ya, coba ihlau laqo, ihlau laqo. Ihlau laqo yahlauliku ihliyaqon muhlaulikun muhlaulakun ihlaulik la tahlaulik muhlaulakun muhlaulakun ihlaulako ihlaulakun. Apa? Apanya? Mas majhulnya? Ihlau laqo sama dengan uhluliqo, uhluliqo ihlau laqo. Coba igrau rokok. Igrau rokok yagrau rikun Ibri rauqan muhraun muhraun ibrahim tabawrik muhraun muhraun uhuriqa yurawraku Sekarang ib'awala coba. Sepertinya kalau lugawi gampang ya, insyaallah. Sekarang langsung aja ke ini, ke ib'awala. If'awala yaf'awalu if'iwalan muhawwilun muhawwalun if'awwil la taf'awwil muhawwalun muhawwalun ufuwila yuf'awwalu
i'lawata yu'lawatu ijlawada ya sekarang if'ala uf'ula yuf'alu ihmar coba ismada yasmadu ismidadan musmadun ismada la tasmada musmadun usmuda yusmadu. Sekarang rubah mujarrad. Ya sebentar. Untuk if'ala coba ini ya apa lugawinya ya, madi mudhari amr nahi. If'ala dulu, if'ala yaf'alilna kan asalnya asalnya kan if'ala tuh if'alala ya, if'alala berarti yaf'alu itu asalnya yaf'alilu ya, yaf'alilu ya. Ya ulang lagi mudhari'nya yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alilna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alilna af'alu naf'alu if'ala if'alu if'ali if'ala if'alilna la taf'ala la taf'ala la taf'alu la taf'ali la
تفعل لا تفعلن ihmar إحمار إحمارت إحمارتا إحمارنا إحمارتا إحمارنا إحمارتم إحمارتي إحمارتما إحمارتن إحمارتو إحمارنا يحمار يحماران يحمارون تحمار تحماران تحمار يحمرن تحمار تحماران تحمارون تحمارين تحماران تحمارن نحمار نحمار إحمار إحمار إحماري إحمار إحمارن لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا تحماري لا تحمار لا تحمارن. Iya. Sekarang rubai mujarad ya. Coba istilah dulu pala dulu ya. Pala. Langsung sambung ke jal-jal aja langsung. Fa'ala yufa'lilu fa'lalan fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu zalzala yuzalzilu zalzalan zilzalan muzalzilun muzalzalun zalzilla yuzalzil muzalzalan muzalzalun zulzila yuzalzalu. Langsung aja. Ini mah untuk lawannya gampang insyaallah. Langsung ke rubai ya, rubai masjid. Tapa'ala ya, tapa'ala langsung ke sambung ke tajal-jala. Tafa'ala yafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu tazalzala yatazalzalu tazalzalan mutazalzilun mutazalzalun tazalzal tatazalzal mutazalzalun mutazalzalun tuzulzila yutazalzalu. Ya. Sekarang if'an lala coba. If'an lala yaf'alilu if'ilalan muf'anlilun muf'anlalun if'anlil la taf'anlil muf'anlalun muf'anlalun uf'unlila yuf'anlalu. Langsung ke peran qa'a. Peran qa'a. Ifqar qara yafqaru ifqaran muqarribun mufran qawun ifran la tafran mufran qawun mufran qawun ufrun ri'a yufqar qawu. Ya, if'alalla. If'alalla yaf'alilu if'ilalan muf'alilun muf'alalun if'alilla la taf'alilla muf'alalun muf'alalun uf'ulilla yuf'alallu. Iksa'ara. Iqsya'arra yaqshamirru iqsyiraran Iksa'araran.
isyiraran Muksairun. La taksyirra muksa'arun muksa'arun uksyirra yuksya'arun. Coba itma'anna. Irfa'anna yatma'innu itminanan mutma'innun mutma'annun irfa'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun mutma'inna yutma'annu. Oke, kembali lagi ke iksa'aro ya, tapi lugawi ya, madi mudhari amar nahi. Wahid Senin Selasa. Isya'arra isya'arra isya'arru isya'arrat isya'arrata isya'arratna. Iksa'rarna. Iksa'rarna. Ulang lagi. Isya'arra isya'arra isya'arru isya'arrat isya'arrata isya'arratna. Iksa'rarna. Isya'arna isya'arta isya'artuma isya'artum isya'arti isya'artuma isya'artumna isya'artu isya'arna. Iksa'rarna. Iya, mudhari. Yaksya'irru yaksya'irrani yaksya'irruna taksya'irru taksya'irrani yaksya'irrana Yaksa'rirna. yaksya'irna taksya'irru taksya'irrani taksya'irruna taksya'irrina taksya'irrani taksya'irna aksya'irru aksya'irru. Nah, Isya'irru isya'irra isya'irru isya'irri isya'irra isya'irna la taksyir la taksa'irra. la taksya'irra la taksya'irru la taksya'irri la taksya'irra la taksya'irna La tak. Ula coba itrokhamma madi mudhari amr. Lugawi dulu, istilah dulu ya, itrokhamma nanti masuk ke lugawi. Itrokhamma Itrikhmaman mutrahimun Itrahimma la tatrahimma mutrahammun mutrahammun utrahimma yutrahammu. Iya, lugawi. Itrahamna itrahamma itrahammu itrahammat itrahammata itraham itrahamna Itrohmamna. Itrahmamna itrahmamtuma itrahmamtum itrahmamti itrahmamtuma itrahmamtunna itrahmamtu itrahmamna. Yakrahimmu yakrahimmani yakrahimmuna takrahimmu takrahimmani yakrahimna takrahimmu takrahimmani takrahimmuna takrahimmina takrahimmani takrahimna takrahimmu Tatrahim apa? Tatrahmimna. Ya. Kita balik bab pertama ya.
Ritual pertama biasa ya dari pahala, tapi ana minta antum apa namanya tuh namanya teh di apa anak acak ya ke depannya nah gitu, di tes gitu satu orang bisa bagus ke depan, anak tunjuk ini kalimatnya, tapi anak ambil dari bab yang pertamanya dulu, dihampalkan untuk bab pertama aja istilahnya lugawi, nanti ke depan yang pala sampai nakis wawi tuh, sampai nakis wawi. Istilahi dan lugawinya ya. Kalau masih ragu tuh di lugawinya kan di sana ada di buku kan, ada tasrif, madi, mudhari, ada maklum, ada maju, ada amr kan, bisa dilihat. Sudah ada di situ, tinggal dipastikan gitu kalau misalnya ada yang ragu.
Enggak, udah siap? Ya, ke depan Kang Ega. Coba sona tapi nanti di isim alatnya jangan miswan ya, mison aja. Coba lugau apa istilah dulu. Sona yasunu sawnan sailun masulun sunla tasun masalun misalun suna ison. Sina ison. Sona sonu sonat sonata sonata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna yusonu yusonani. Nah, kenapa yusonu? Sona ya sonu. Sona ya sono. Sona yasunu ya. Yasunu yasunani yasununa tasunu tasunani yasuna yasunna tasunu tasunani tasununa tasunina tasunani tasunna asunu nasun. Amr. Suna sunu suni suna suna sunu suni suna sunna la tasun la tasuna la tasunu ulang la tasuna la tasunu la tasuni la tasuna la tasunna. Nah, madda. Madda ya muddu maddan maddun mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun mudda yumaddu. Madda maddu maddata madadna madadta madadtuma madadtum madadati madadtuma madadtunna madadtu madadna. Yumaddu yumaddani. Amr aja langsung, amr nahi. Mudda muddu. Apa mudda ubah? Baca. Oh, mudda. Yumaddu. Kau yumadu. Madda yamuddu. Yamuddani yamudduna tamuddani yamdudna yamdutta. Kok jadi ke tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamdudna amuddu namuddu. Mudda muddu muddi mudda mudidna mudatna. Umdudna la tamudda la tamuddu la tamuddi la tamudda la tamdudna. Goza yagzu gozwan gozin magzuwun ugzu la tagzu magzan miguzan guzya yuza. Goza gozawa gozat gozata gozauna gozauta gozautuma gozautum gozauti gozautuma gozautunna gozautu gozauna. Yagzu yagzuwani yagzuna tagzuwani yagzuna tagzuwani tagzuna tagzuwani tagzuna tagzina tagzuwani tagzuna nagzu. Ugzu ugzuwa ugzuwi ugzi ugzuwa ugzuna
la tagzu, la tagzuwa, la tagzu, la tagzi, la tagzuwa, la tagzuna. Ahsanta. Nah. Ya, ayo Dik. Ya. Madda. Madda yamuddu. Maddan mamidun. Madda yamuddu, maddan madun mamidun. Mamdudun. Mindadun, mudda. Duduk dulu. Gempor ya, ikut. Ya, goza. Goza yaghzu ghazwan, ghazin maghzuun, ughzu la taghzu, maghzan mizan, ghuziya yuzan. Langsung dulu. Goza, ghazawa, ghazaw, ghazat, ghazata, ghazawna, ghazawta, ghazawtuma, ghazawtum, ghazawti, ghazawtuma, ghazawtunna, ghazawtu, ghazawna. Yaghzu, yaghzuwani, yaghzuna, taghzu, taghzuwani, yaghzuna, taghzu, taghzuwani, taghzuna, taghzina, taghzuwani, taghzuna, taghzuna, taghzu. Ughzu, ughzuwa, ughzu, ughzi, ughzuwa, ughzuna. La taghzu, la taghzuwa, la taghzu, la taghzu, la taghzi, la taghzuwa, la taghzuna. Naam, madda. Madda yamuddu, maddan, madun, mamdudun, mudda, la tamudda, mamadun, mimadun, mudda, yumaddu. Madda, maddu, maddat, maddata, madadna, madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna, madattu, madadna. Yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, yamdudna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna, amuddu, namuddu. Mudda, muddu, muddi, mudda, umdudna. La tamudda, la tamudda, la tamuddu, la tamuddi, la tamudda, la tamdudna. Sona. Sona yasunu, sobunan, soninun, masunun, sun, la tasun, masonun, misonun, suna, yusonu. Sina, yusonu. Sona, sonu, sonat, sonata, sunna. Sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntuna, suntu, sunna. Yasunu, yasunani, yasununa, tasunu, tasunani, yasunna, tasunu, tasunani, tasunu, tasuna, tasina, tasu. Ulang lagi dari awal. Yasunu, yasunani, yasununa. Benar. Tasunu, tasunani, tasunna, yasunna, tasunu, tasunani, tasuna. Tasununa. Tasina, tasunina. Ulang lagi. Yasun. Yasunu, yasunani, yasununa, tasunu, tasunani, yasunna, tasunu, tasunani, tasununa, tasunina, tasunani, tasunna, tasunu, nasunu. Sun, suna, sunu, suni, suna, sunna. La tasun, la tasunu, La tasun. la tasun, la tasuna, la tasunu, la tasuni, la tasuna, la tasunna. Nah, barakallahu fiik. Nah, ngaji. Udah. Ya. Madda. Madda yamuddu, maddan, madun, mamdudun, mudda, la tamudda, mamadun, mimadun, mudda, yumaddu. Madda, maddu, maddat, maddata, madadana, madadata, madattuma, madadatu, madadati, madattuma, madattunna, madadatu, madadna. Yamuddu, yamuddani, yamudduna,
tamuddu tamuddani yamdudna tamuddu tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamdudna amuddu namuddu mudda mudda muddu muddi mudda umdudna la tamudda la tamudda la tamuddu la tamuddi la tamudda la tamdudna. Sona. Sona yasunu saunan soimun masunun sun la tasun masunun masonun masonun yusonun sina yusonu sona sona sonu sonat sonata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna yasunu yasunani yasununa tasunu tasunani yasunna tasunu tasunani tasununa tasunina tasunani tasunna asunu nasunu sun suna sunu suni suna sunna sunna la tasun la tasuna la tasunu la tasuni la tasuna la tasunna. Goza. Goza yagzu gozwan gozin magzuwun ugzu la tagzu magzan magzan migzan guziya yugza goza gozawa gozaw gozat gozata gozauna gozauta gozautuma gozautum gozauti gozautuma gozautunna gozautu gozauna yagzu yagzuwani yagzuna tagzu tagzuwani yagzuna tagzu tagzuwani tagzuna tagzina tagzuwani tagzuna agzu nagzu ugzu ugzuwa ugzu ugzi ugzuwa ugzu ugzuna la tagzu la tagzuwa la tagzu la tagzi la tagzuwa la tagzu la tagzuna La tagzi. la tagzi la tagziya la tagzuna La tagzi. la tagzi la tagzuwa la tagzuna. Nah, santar. Nah, las. Sadagus. Ayo sadagus. Madda saja. Madda yamuddu madda yamuddu madda yamuddu Maddan. Maddan. maddan madda yamuddu maddan Madun. maddun Madun. madun yuman mamdudun Tarik. Nanti. Lanjut di lagi. Belum. Ya, grogi. Ya, Kang. Madda. Madda yamuddu maddan madun mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun mudda yumaddu madda maddu maddat maddata maddadna maddatta maddattuma maddattum maddatti maddattuma madattum madattunna madattu madatna yamuddu yamuddani yamudduna tamuddu tamuddani yamdudna tamuddu tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamdudna amuddu namuddu mudda muddu mudda muddi mudda muddudna umdudna Nah. la tamudda la tamudda la tamuddu la tamuddi la tamdudna. Ulang lagi. Nahinya ulang. Nahinya diulang. La tamudda la tamuddu la tamuddi la tamudda la tamdudna. Naam, sana. Sona yasunu sonan sonin Saimun. sona yasunu Saunan. sonan soinun
Sun, So'inun, So'inun, Masunun, Mamsunun, Masunun, Masunun, Sun, La Tasun, Masonun, Masonun, Misonun, Sin, Sin, Yusonu, mudok madinya. Sina Yusonu, Naam. Sina Yusonu, Sona, Sona, Sonu, Sonat, Sonata, Sona. Tarik. Pelan-pelan ya. Yang lain lanjut dan ke bab kedua. Yudi, Ustaz Agus masih di bab pertama ya. Yang lain nanti masuk ke bab kedua. Ustaz Yudi, Ustaz Agus menyusul. Nanti tidak, sebetulnya dalam beberapa bab nanti sebenarnya sama gitu prinsipnya. Prinsip tasrifnya nggak jauh beda gitu, hampir sama rata-rata ya. Yang ilmu mu'talnya itu ya. Kita dulu Rasulullah ya. Subhanallah. Sekarang bab baru. Kagak bab baru. Berarti baras baru ya? Iya. Nah. Ikra dibaca. الدرس الثاني المدرس تأخرت يا أسامة أين كنت؟ أسامة لا تؤخرني يا أستاذ إنما ذهبت إلى المتوضأ لأتوضأ فقد حان وقت الصلاة. المدرس كأنك تريد أن تقول شيئا يا موسى. موسى نعم تلقيت اليوم رسالة من ولدي من والدي إنه يسلم عليك. المدرس عليك وعليه السلام جزاه الله خيرا. إذا كتبت إليه فبلغه تحيات. نقرأ هذا حديثا يكتب على السبورة. اقرأه يا أسامة عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. المدرس من عثمان رضي الله عنه يا علي هو صحابي جليل وأحد الخلفاء الراشدين. أسامة لماذا يقال له ذو النورين يا أستاذ؟ المدرس لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هما رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. تزوج أولا رقية رضي الله عنها، وبعد وفاتها تزوج الأخرى. موسى متى توفيت رقية رضي الله عنها؟ المدرس توفيت والرسول عليه الصلاة والسلام بدر. تخلف عثمان رضي الله عنه من المعركة بسبب مرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بالمدينة المنورة يمرضها. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر زوجه أختها أم كلثوم رضي الله عنها. يرن الجرس. أسامة غدا نذهب نحن متوفقين إلى مكة إن شاء الله. أتريد شيئا من هناك؟ المدرس تقبل الله عمرتكم. أرجو أن لا تنسوني في دعواتكم. أسامة إن شاء الله.
Nah. Ya. Naqra sari'an. Ta'akharta ya Usam, aina kunta? La tu'akhidni ya Ustad. La tu'akhidni akhadha yu'ahidu, artinya jangan menghukum ya. La tu'akhidni nasina wa ahtana, jangan menghukum, jangan beri sanksi. La tu'akhidni ya Ustad. Innama dhahabtu ilal mutawadda'i li atawaddo'a. Sini lamu ta'lil atau lamu kai ya sini ya. Tawaddu' tempat wudhu. Wa qad hana waqtus salah. Al-mulis ka'annaka turidu an taqula sya'an ya Musa. Musa, na'am. Talaqqaitu al-yawma risalatan min walidi. Talaqqaitu qabiltu ya, menerima. Innahu sallam alaik. Al-baris alaika walissalam ya. Alaika walissalam. Ayat salam simpulan. Alaika walissalam. Jawabnya gitu biasanya. Alaika walissalam. Jazakallahu khairan. Idza katabta ilaihi faballighu tahiyyati. Sama tahiyyati bersama dengan ini, dengan salam tahiyyati. Penghormatan, tapi ya salam sama dengan salam. Pengertian ayat wa idza huyyitum bitahiyyatin ya. Bila engkau diberikan penghormatan ya. Gimana ayatnya? Fa idza huyyitum bihayatin tahayyu bi ahsana min aw duha. Bukan penghormatan sana artinya apa? Salam. Tahayyu bi ahsana min aw duha. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah, maka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal jawabannya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Minimal. Naqra'u ana hadisan yaktubu ala saburah, mudarris saburah. Iqra'u ya Usama an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Min Utsman radhiyallahu anhu ya Ali. Man Utsman radhiyallahu anhu ya Ali. Baris. Huwa sahabiyyun jalil, ya jalil mulia agung ya. Wa adil khulafa ar-rasyidin. Usama limada yuqalu lahu Dzun Nuraini ya Ustaz. Ya Dzun Nuraini adalah gelar ya pada Utsman. Amlaris lianna tazawwaja bintaini min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huma Ruqayyah wa Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Tazawwaj awwalan Ruqayyah radhiyallahu anha wa ba'da wafatihha tazawwaja al-ukhra. Musa mata tuwfiyat Ruqayyah radhiyallahu anha, al-mudarris tuwfiyat war-rasul alaihi salatu wassalam bi Badrin. Takhallafa Utsman radhiyallahu anhu anil ma'arakah bisa babi maradiha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Takhallafa artinya tertinggal. Wa qama bil Madinah min awal mariduha, wa qama itu tinggal dia. Siapa Utsman? Mariduha merawat Ruqayyah. Walamma raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin zawwajahu ukhtaha Ummu Kulsum. Usama qadan nadhab nahnu ma'al mutafawwiqin. Qadan nadhab nahnu mutafawwiqin ila Makkah insyaallah. Atau di Indonesia menak. Nah, di sini ada nahnu al-mutafawwiqin itu ada kalimat yang dibuang ya. Nahnu na'ni al-mutafawwiqin gitu ya. Al-mudarris nataqabbal umratukum. Nataqabbalallah umratakum ya. Tataqabbalallah umratakum ya. Sana ini salah harapan. Arju alla tansawni fi da'watikum. Bersama insyaallah. Paham ya? Ya, kita langsung ke nomor 2 ya, perhatikan nomor 2. Bin Abu Abil Pilih Sulasul Majid bab tafa'ala. Tafa'ala. Jidat kita qabl pa ya. Jidat pi ta'un qabl pa ya.
asalnya pala itu pala. Wabi ipat al ainu, si ainnya apa? Bukan ain, ya dimudaafkan. Tapi arfani zaidan, dalamnya ada dua huruf tambahan. Talama tazawwaja. Oke. Istarif dengan darsul afal warda fi babi tepala. Halas, natruk lepas sebi. Salis ta'amal misal sumatun dari wal amr wasmu wal masum wal afal talitiyah. Nah di sini sebenarnya dengan kaidah untuk hafal wazan itu kita soal gini gampang ya seperti itu. Tapi berbeda kasusnya kalau kita nggak pernah belajar tasrif ya wazan, walaupun ketika pertama kita bisa kalau ada contoh, tapi ketika kita sudah selesai belajar tertinggal dah lupa lagi kalau seandainya kita menghafal tasrif ya seperti itu. Maka pentingnya belajar tasrif seperti itu, artinya menghafal. Silakan sekarang nih tahdasa ya, silakan pik tahdasa. Nah ya Kang Yudi, takallama yatakallamu takallam mutakallimun mutakallamun. nah itu masdarnya itu masdarnya apa? Takallam itu ada masdarnya. takalluma. Iya apa? Takalluman atau takalluman? Apa sepi? Takalluman. Nah, Ustaz Agus. Tazakkaru yatazakkaru tazakkarun tazakkar mutazakkirun tazakkur. Tadakkur. Nah. Ya kan rezeki. Ta'akhkhara yuta'akhkharu. Ta'akhkharu. Ta'akhkhara yata'akhkharu. Ta'akhkhar muta'akhirun muta'akhirun ta'akhkhuru. Ta'akhurun. Oke, lanjut. Rabi. Tamal misal semua dari al-amr wal masdar al-tatiyah. Ya, tagadda tagaddu. Ya, seperti itu. Itulah tagadda apa masdarnya? Apa? tagadda. Nah, karena di sini ada alif maksurah, jadi apa? Apa? Tagaddan atau tagadin? Tagadda ya tagadda. Tagaddan, benar nggak? Tagadda, tagaddan benar nggak? Di sini tagadin ya, benar nggak? Di sini tagadin, betul. Jadi at-tagaddi, bentar. Tasammian, talaqqiyan ya, tagadin, iya. Tagadin berarti ada alif lam jadi at-tagaddi, ya seperti itu. Talaqqiyan, mutalaqqin ya, mutalaqqan. Ini apa? Di sini kenapa ditulis tagaddin? Kenapa ditulis tagaddin? Kenapa? Karena dia dalam keadaan marfu. Tapi kalau berdasarkan hafalan tasib kan si masdar taruh di mansub.
Makanya talaqqiyan. Nah, ketika talaqqiyan, ketika dia dalam keadaan marfu, talaqqin sama. Talaqqin seperti asalnya talaqqiyun ya. Nah, karena dia mankus atau mansub kategori mankus, maka ketika dia mansub bakal zahir ya. Mansubnya itu dengan patah dhamir seperti qadin jadi qadian ketika mansubnya. Seperti itu. Sini juga tagodin ketika mansub tagodian. Begitu ya. Coba antum lihat buku. Ini masuk wajan tafa'ala ya. Wajan tafa'ala. Tafa'ala sama dengan lu tawaffa. Tawaffian ya. Nah, tawaffian ketika mansub itu ketika dalam keadaan marfu apa? Tawaffin ya, seperti itu. Tawaffin. Mansub tawaffian, tawaffin seperti itu ya. Ya. Lanjut. Ta'asya. Siapa? Betul. Ta'asya. Ya ta'asya. Ta'asya. Ta'asyin. At-ta'asyi. Ta'asyuyun. Oke, lanjut. Naam. Ulang lagi, ulang lagi. Tamannuyun. Naam. Ta'annin, at-ta'anni, Ta'annuyun. Oke. Ya. Di sini nomor 5 tuwfiya bil bina al majhul mata. Sebenarnya tuwfiya artinya apa? Mata. Wasma minut mutawaffan ya, mutawaffan. Kalau saya dengar kita al mutawaffa ya. Wafat tuwfiya itu apa ketika majhul. Yang 6 kita lanjut pekan depan insyaallah ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.